welcome back to Ruang Isna, dan hari ini kita akan bahas chapter 2, We Can Do It, We Will Do It, Abilities Part 2. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin abilities part 1-nya adalah bagaimana cara kita untuk membuat kalimat positive, negatives, and then the question form. Tapi kali ini kita bagaimana caranya pronounce atau mengucapkan can, kemudian can and be able to, dan juga kapan sih kita harus menggunakan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya juga gitu. Ada waktu-waktunya kapan kamu harus gunakan ini, kapan enggak gitu. Jadi nggak bisa misalkan hanya sekedar kamu tahu kata terus kamu gabungin buat kalimat, nggak bisa seperti itu. Tapi maknanya itu akan sangat berbeda. Jadi again, that you have to know when you have to use it. Oke. Jadi hari ini belajar bagaimana berbicara dan bagaimana cara mengucapkan dan bagaimana caranya supaya kamu tahu kapan penggunaannya. Oke. So, how to pronounce can and can't. Oke, ada yang bilang kalau misalnya kamu bisa nih, kamu mampu, and then kita bilangnya can, I can. Terus kalau nggak bisa, I can't. Oke. Terus kalau American English, I can. And British English, I can't. Well, actually that is not that much true, tapi yang benernya gimana ya? Oke. Jadi, kalau kamu bisa melakukan sesuatu, ya, itu kamu bisa bilang can. Misalkan, tapi can-nya di situ lebih smoother, lebih longer. Jadi, for example, like someone asks you something and you said, "Oh, saya bisa." Yes, I can. So the can is really smooth and longer. So longer. I can. So I can. Okay. Tapi kata can sendiri itu bisa jadi can, dan ketika dia masuk di sentence, it turns into can. Jadi can. Orang bule sebenarnya nggak bilang kayak misalnya saya bisa baca, dia nggak akan bilang he can read, tapi akan dia bilang he can read. Can, jadi can. Saya bisa drive a car. He can drive a car. He can drive a car. Dia bisa jalan, or saya bisa jalan, I will say I can walk. Jadi kalau dia single sendiri, dia akan bilang can, I can. Tapi kalau misalkan sudah masuk di sentence, jadinya can. Okay, so she can talk, she can write, I can go. Jadi yang kamu tekankan bukan di can-nya, tapi di kata kerjanya. Go, ride, drive, seperti itu. Itu kalau kamu bisa. Nah, kalau kamu nggak bisa gimana? Oke, kalau kamu nggak bisa, kamu bisa bilang can or can't and very short. Jadi sebenarnya bukan can't atau can't, karena orang luar, or what I mean is the native, the T sound is disappear. Jadi T soundnya malah nggak ada, sebenarnya nggak kedengeran. Jadi kamu kayak orang ngomong can tapi lebih pendek, lebih abrupt. Abrupt means like mendadak gitu ya. Can't or can't. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kayak, oh sorry I can talk to you. So I can talk to you means saya nggak bisa bicara sama kamu. I can see it or I can't see it. So it means that mereka nggak bisa lihat. Seperti itu ya, jadi bukan mereka bisa lihat. Jadi untuk gampangnya, kalau misalkan untuk bisa, dia akan bilang I can see, I can, jadi can-nya jadi can, I can see. And kalau nggak bisa, I can't see. So I can't see. T-nya itu ada tapi nggak kedengaran sebenarnya. Jadi dia di antara hidung di sini ya. Okay, you just need to practice this. Alright, so that is how you pronounce. Emang sih kalau British, they will say can, and for English American, they will say can. Okay, I can. Tapi kalau yang no, berarti lebih pendek. I can do it. Sorry, I can't do it. Okay. Oke, terus kapan kita pakai can and be able to? Well, untuk can be unable to itu dipakai kalau kita ngomongin apa yang kita bisa lakukan sekarang, pada saat sekarang. Karena nanti kalau misalnya kamu ngomongin tentang masa depan, itu akan berbeda lagi.
dan ngomongin masa lalu akan berbeda lagi ya. Jadi can and be able to hanya untuk sekarang. Can itu lebih ke general ability. General ability apa sih maksudnya? Adalah kemampuan yang umum-umum aja, dia nggak spesifik dengan waktu, nggak terbatasi dengan tempat. Itu adalah namanya general ability. For example, like I can ride a horse, I can swim, I can dance, or I can sing, I can play guitar. So that is general ability. Tapi kalau udah masuk specific ability, kita pakainya be able to, ya. For example, like this. I'm not be able to swim today because the pool is closed. So I'm not be able to. Saya nggak bisa berenang hari ini karena kolamnya tutup. Tapi sebenarnya saya bisa berenang. I can swim, but today I'm not able to swim because the pool is closed. Got it? Ngerti nggak maksudnya? Jadi tahu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin sesuatu yang umum pakai can, tapi kalau ngomongin sesuatu yang spesifik pakai be able to. Okay, so for example like this. Okay, he can solve this problem. Dia bisa menyelesaikan masalah ini. He can solve this problem, but today he's not able to do that. Tapi hari ini dia nggak bisa. Jadi bukannya kita itu bilang he can solve this problem, but today he cannot solve. Nggak seperti itu ya. Jadi he can solve this problem, but today he's not able to solve this one. Kayak gitu. Jadi able to is more specific. Okay, buat yang masih bingung kita bisa check the sentence. I can drive a car, but at the moment I'm not able to drive because I'm feeling sick. I can drive a car, but at the moment I'm not able to drive because I'm feeling sick. Saya bisa nyetir nih, tapi hari ini nggak bisa ya karena lagi nggak enak. Kira-kira gimana kalimatnya? Bener apa salah? Okay, actually that is true. Jadi can drive generalnya, be able to-nya ada alasannya, itu namanya specific. Okay. Next, Miss Anna is able to teach, but today she can't teach because she is on leave. Miss Anna is able to teach, but today she can't teach because she's on leave. Okay, that is wrong. Karena sebenarnya kalimat yang betul adalah Miss Anna can teach. Miss Anna can teach, bisa mengajar, but today she's not able to teach because she's on leave. Karena dia lagi cuti, jadi nggak bisa ngajar. Okay, so what I want to stress here, ingatkan kembali bahwa untuk yang untuk pronounce can dan can, you have to be aware. Can itu bisa jadi can, bisa strong, atau bisa jadi lower like can. And then for kalau mau bilang can yang tidak bisa, t-nya tidak boleh kedengaran. That is your natural English. And then yes, basically untuk be able to sama, kalau can itu untuk general ability and be able to untuk specific abilities. Okay. Be able to juga itu lebih formal daripada can. Misalkan kalau nulis itu lebih better if you use be able to. Okay, well I think that's all for today. Nanti you can see the quiz that I will give to you. So yeah, just practice by yourself and then we're going to discuss this. Okay, well thank you very much for today. Thank you and see you. Bye. Pahami apa itu esensi.